Human natapos ang unang hugna nga schedule sa mga barangay nga midawat sa pamaskong handog nga gisugdan niadtong pitsa 10 sa Disyembre nga natapos sa pitsa 15, laing hugnan usab ang pagpang-apod-apod sa pamaskong handog sa Asenso Team. Kagahapong adlaw Lunes gisugdan ang ikaduhang hugna sa mga barangay. Ang pagpang-apod-apod sa pamaskong handog 2024, una ang barangay Bacolod, Malaubang, Gala, Maningkol, Sangay Diot, Extension Aburdo, Gango, Banyadero. Karong adlaw Martes pitsa 17, Maningkol, Bacolod, Malaubang, Gimad, Imbargo, Extension Aburdo, Gango, Banyadero, Tinago. Sa Miyerkules pitsa 18, Sinusa, Malaubang, Gutukan, Dako, Kapukaw P, Gango, Banyadero, Tinago. Sa adlaw Huwebes pitsa 19, Carmen Annex, Labinay, Malaubang, Trigos ug Kapukaw C, Gango, Banyadero, Tinago. Pagka Biyernes pitsa 20, Litapan, Malaubang, Ginguna, Gango, Banyadero, Katanman, Manabay, Manaka, Malaubang, Balintawak ug Kabinte, Banyadero, Tinago. Pagka Disyembre 22, Katanman, Manabay, Malaubang, Tinago. Si Kapitan Roland Liantos sa Barangay Banyadero matud pa niya nga sa wala pa gasugod nagpahigayon sila og sunod-sunod nga meeting ang mga opisyal aron mamahimong hapsay ang pagpang-apod-apod sa pamaskong handog sa Barangay Banyadero. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.